يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وبقوته تفرج الكروب وبشأنه تشفي المرض. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ها نحن اليوم واقفون على باب صيدلية القرآن الكريم. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن القرآن الكريم شفاء وهدى ورحمة، فهو الدواء وشفاء للأرواح والأبدان، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كثير من المسلمين إذا مرضوا يذهبون إلى الدجالين يطلبون منهم شفاء حيث لا يجدونه. لو كانوا يعلمون الشفاء لا يوجد إلا من الله سبحانه وتعالى. ولو شرب المريض الدواء وشرب لن يشفيه إلا السلام جل في أولى. القائل على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. أيها المسلمون الكرام، تعالوا إلى صيدلية القرآن الكريم. من أصيب بالخوف فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذا أصبت بمرض فقل إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذا كان هناك عدو يمكر بك فقل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أي أجعل أمري إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى:
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا كنت في هم أو غم أو حزن فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تبارك وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت أن يلقيه إلى البر، ومن كان أقيما لا ينجب فليقل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ومن كان فقيرا لا يجد من يزوجه فليقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أيها السادة الأعزاء، هذه هي بعض الآيات الصيدليات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنواصل معكم يرحمكم الله. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah, l'unique. Il reste sans associé. C'est par son rappel que se tranquillisent les cœurs. Les péchés se font pardonner par sa clémence. Par son honneur, les erreurs sont camouflées. Par sa force, l'on se voit soulagé de ses ennuis. Et par son assistance, on guérit de sa maladie. Nous attestons également que Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et son messager à la fois. Oh Allah, salut Mohammed, de même que sa noble famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Par ailleurs, ô adorateurs d'Allah, je vous enjoins à vous et à ma personne à la crainte d'Allah et à la soumission à ses ordres. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Musulmans, mes frères, nous voici à la porte de la pharmacie du noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Chers frères en islam, sachez que le noble Coran est une guérison, une guidée et une miséricorde. Et il constitue en même temps un remède et une guérison pour l'âme et le corps des hommes, tout comme Allah le mentionne ici. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui se trouve dans les poitrines, un guidé et une miséricorde pour les croyants. Allah dit aussi: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Beaucoup de musulmans, lorsqu'ils tombent malades, ils vont consulter les devins à la recherche d'un remède là où il ne se trouve point. Le remède ne peut se trouver qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si bien que même si quelqu'un prenait des produits pharmaceutiques ou bien de la pharmacopée pour se traiter d'un malaise quelconque, il ne se verra débarrassé d'elle que par la grâce divine. Notre Seigneur déclara par la voix d'Ibrahim alayhi salam: et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, c'est-à-dire c'est Allah qui me guérit. Honorables frères en islam, venez vers la pharmacie du noble Coran.
pour qu'ensemble nous puissions nous faire soulager de nos maux respectifs. Quiconque se trouve dans une situation de la peur au ventre, qu'il multiplie la prononciation du verset, je cite, « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant », c'est-à-dire « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah dit des gens pareils qui ont pris l'habitude donc de dire, lorsqu'ils se trouvent dans des gènes, « Hasbunallah wa ni'mal wakil », certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous. Lors d'une bataille, les gens étaient venus vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses concitoyens pour les apairer. Ils étaient venus et ils leur ont dit que les gens se sont regroupés pour faire une coalition avant de vous massacrer. Alors c'est de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Saint-Coran. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent, Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui veut dire, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense. Lorsque vous attrapez une maladie incurable, dites souvent « Inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin » qui veut dire « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Allah dit, nous l'exaucâmes au moment où Ayoub alayhi salam fut affligé tellement par sa maladie qui dura 18 ans. Quand il prononça « Inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin », Allah dit, nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait. Frères en islam, quiconque se trouve dans le collimateur d'un potentiel ennemi, qu'il dise souvent « Wa ufawwidu amri ilallah, inna Allah basirun bil ibad » ça veut dire « Et je confie mon sort à Allah ». Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. C'est-à-dire, je laisse mon sort à la disposition d'Allah. Alors, à ceux-ci, Allah a dit, Allah donc le protégea. Il s'agissait donc de Moïse alayhi salam, au moment où Pharaon et sa cohorte, ils avaient décidé et juré de massacrer Moïse et ceux qui étaient avec lui. Allah, quand ils ont dit, il a dit, wa ufawwidu amri ilallah, inna Allah basirun bil ibad. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens du Pharaon. Si vous vous retrouvez dans une détresse quelconque, dites, pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Au moment où Yunus alayhi salam fut englouti dans le ventre de la baleine, au moment où il désespéra, il commença à égrener le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant ce que nous venons de citer, c'est-à-dire La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Vous pouvez retrouver ce verset à partir de la sourate 21 au verset 87. À propos, le Seigneur des mondes a dit, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants.
C'est ainsi qu'Allah ordonna à la baleine de le cracher sur la rive. Quiconque se trouve en état de stérilité, qu'il prenne l'habitude de prononcer Rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin. Ne me laisse pas seul, mon Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Allah dit à propos. Nous l'exaucâmes, il s'agit de la parole du prophète Zacharia alayhi salam. Au moment où il désespéra, tout simplement parce que sa femme était stérile et que lui aussi était déjà vieux. Il demanda à Allah par ce verset, Rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin. Alors Allah dit, nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Vous voyez combien de fois le Coran constitue une pharmacie. Le Coran, c'est toute une pharmacie. Quiconque aussi se trouve dans la pauvreté, ne pouvant trouver qui se marier avec un homme qui n'a pas d'argent, il a tourné à droite et à gauche, il ne trouve personne pour lui donner en mariage sa fille, tout simplement parce qu'il était pauvre. Alors, qu'il prenne aussi l'habitude de dire, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. C'est-à-dire, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayri fakir. Inni lima anzalta ilayya min khayri fakir. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici de Moussa alayhi salam. Au moment où il fut poursuivi par la cohorte de Pharaon pour le mettre à mort parce que il était en train de séparer deux personnes qui se battaient et que l'une d'entre les deux succomba. La nouvelle, une fois arrivée à l'oreille de Pharaon, il demanda à ce qu'on le poursuive pour le mettre à mort. Moïse prit la fuite. Une fois loin de Pharaon, il a vu des filles qui suivaient les moutons et qui étaient trichées par des villageois plus robustes que ces dernières. Alors Moïse apporta son aide aux deux filles. Et il s'agissait bien sûr des filles du prophète Shuaïb, alayhi salam. Alors, en ce moment, Moïse s'adossa contre un arbre et il commença à réciter ce verset. Quand il le récita, précipitamment, les filles étaient arrivées pour lui demander de répondre à l'appel de leur papa qui demandait à le voir. Une fois devant lui, Shuaïb, alayhi salam, déclara à Moïse que je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici. Allahu Akbar. Voici donc précités, mes frères, en islam, quelques versets du noble Coran utiles pour guérir toute personne en difficulté. À suivre. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. سنجرة ده خطبة angena umbiko vom bazna ke bazna so de sati se satir nga kwata pay e sote na e so khali tawar nga do bela bo rosé
dala salatu kada zulu sosi yele kindali ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam roze na de yal girmangi na de sahabi wa no babar nga kata bang belena wa kazolan na alkiyama sim belabe barabana nyenyi sese esoda duro kubone ede de toze wazala setone ne kanangage wembembi wazale kanangage abege ba kala so de tombo doze de tom bezala suwembi wembebia kananga bi yele nyana de hutuba on donse bi zikrillahi tatma'innul qulub si soro ko wonde boton sirro badarai se bizala suwem bembiya kananga wa bi rahmatihi taghfiru dhunub esode kunyon ne rege wanjana alhachwa dai sinuvo na dauna eso cheda wa bi karamihi tasturu al-uyub ede karama ge wo vuna dede yisete wa woro asiri ya yisinu vo unda balana eso be na nyewo eratan nananya biyela rasul sallallahu alaihi wasallam wa do se kwere do na rufe wa dala iruwe ni wa yisirke na kale jamoda kon wo vulude woro verirana to 11 jalle domi esoro ko wonu waye ba na ga ale to sinya yesimo bunya siri na rutananya na nyagali nyenjen sara nyal liziti nya wulira to le roga sunna eso ne kunyomene ngasi wa bi quwwatihi tafrujul kurub esibiti waranga patabe ngmereke ru chadari dewe bi babu toge asingbo na che tom simbisna che biti sese eso de doni ga wa wala dina blabi de ba no njilira edeyuma nga se eso ede ila kar wodoro no go na dawo izula doro ga wa wazna de ku domene bi yelena de hutuba wa ya da sidi se so to vonun de sere esiri ko kondisio fa cede satu onki dan vos da yobi di chele sona abigail wazi satu onki dala tatuba no ala ko nyom eromo na senzena so nyambeli nya mvezi nya mone ale so na nya telenadi kujunino alamle esoro ko woni la dabla bi de katari belabe barabana jama malomba girmamba sese sinje lele da sena dazinga eso de Qur'an de kige pharmacie na dazinga kide da wono asedu tuluga de so dunyo fa dinu tilanda amfane na eso ru kubani ni ko nyomene dadu so ru kubani titinga wa mate ide Qur'an girmanga da sese wa in yamsaska Allahu bidurri fala kashifa lahu illa hu sabige chutana kro monanya naru faisi isoli kinyoroze biti wa monanya naru faisi lizibiti kinyoroze do fasiso abgale heru wa monanya ni ngase fa huwa ala kulli shay'in qadir se so lewa na yiko bang bitir nga pataroze ko biya malomba girmamba ese eyutlio anna alquran alkarim shifa seyutlisi qur'an chobla na kige wazi tige wa hudan nga kige siriya wa rahma nga kimo kige kunyonire fa huwa dawa ese qur'an yabena kabilana kige fadnige so wa shifa nga kige wazi te ese wa shifa'u lil arwahi kawazi irade kizizi wal abdan kiteze be de tonene
Qur'an kemle lima fi sudur wumbu mi de wumbe nda bi nyadna bina bala wumbe mbiye wo ma nyadna Qur'an wa wazwa wa hudan nga bi ge siriya do wa rahmatun lil mu'minin nga bi mo buti bi ge do ko nyon ni rabi jele wumba ba to gonu na sona bala do ge soro ko woni wa da simati wa nunzilu min al Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin ese belaga yo mo soro ko won men ga disiko bilge Qur'an me ga disnake men ga diri Jibril do ngona ko wonjeli ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ese kedarna mu wazito wonna de ko non ni rawanna bi jelu ba be desi sona nani ga da utube verda si kathirun min al muslimin ese malwan badda da batage إذا مرضوا أبغى بانيادي كدوا أكبوه يذهبون إلى الدجالين بوسي جوجا بالبنده يطلبون منكم شفاء نبوبا بانغا جاد بده وازتي بلا بجو بكا بدن غنا وازتنا اس وازتي بلا بجو ادو سيسداني اس بدن نا وازتي fase isawru kubani weni wa bande ide salafia tawre najo ina ke joga banna wazitiu esbado se kutondu wonyo fadini etase enyo fadini kuti nyo fadini edawa fase sawru kubani wa wazi biyele na docteur watete mbamba fadini na belabanye se mbamba fadini ngama sowa wa biyele na soro ko woni ni de ko no mene brozige annabi Ibrahim alayhi salam wa mate se abge ma nya bi sowo wazi kuma ko biya malomba girman ba de hutuba se bi kon bi tano dubu bi kallem wo bige fadil bi damana qur'anina de veze ko domin na truwe de ke fadini kilisi ga sibelina bawa asenya bi se Qur'an jona wa naga sise man usiba bil khawfi suwenir ga ni darawa jarina ni darawa bana bin jari wasimil se lana falyakul hasbunallahu wa ni'mal wakeel se chare do wallan hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan darawan dem kayu adi biyele الرسول صلى الله عليه وسلم ده صحابي واسبديو انغراو ديزي بفيرو اسسبادنو بدا نارغو ديزي بتنو بغرنا سبيومي بلام يا سراو اني دو بدين دار تو بلبه تني بلبه دين دار بلبو بوتيغو بتوسي حسبنا الله ونعم الوكيل اسورو كون ورتوتا ese elemo enabele we ni wazam irrose naru tatalay alhirna biyele na du soru ko wal subo dobelana ngamo ele tutana kortomo na wa mo do kare bede bosuba kabse na alhirwa bela be bara banna ese iza usibta bi mard sakuto wa kwanya ya jangani sillana nyawe توسمسني الضر وأنت أرحم الراحمين النبي أيوب عليه السلام كدواك بيبيز أكون سلفي وازي وي لبرنا وي وندو توسمسني الضر وأنت أرحم الراحمين بدورة كان سورك وازي بنابل سوسس واجن طبلنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر اسمع مودة سولندي ما جانا ما مودة سولندي إذا تاسو أدوبل نعى بونغون ما مودة سولندي إسي فاستجبنا واجن طول ما جام ما مودة سولندي بيلنا بيزاني مني غنيا زندو غنيا دوسي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إسوس من جانا ما مودة سولندي إذا كان هناك عدو يمكر بك فكل sabiga chutana wendi bad ebere naro badne nyoro wanja de chuta nyala beranga we anyo gbone che vonyo yere nyabisne che vonyo on jonyan vonda
walla nya sada e ba zo lesi kunyage nya labrnga ga nya we si kwadin jarnya dinyon do so wa ufawwidu amri inna allaha basirun bil ibad bodon don bile bikabulo fala ngbala so nga si nyo dobele na bugutolu mile si mo bo me dala meringa madu so nu zida angu nyo dobele ande musa dobele na fawaqahu allah sayyi'ati ma makaru nga mo sowru ko won mo doy karena cuta won kiba gbere kolokolo wa irozna wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab nga mo me yele cuta azaba imona ilara kamilna fir'auna na demba idha kunta fi hammi abiga bitina koro agbaro fakul la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin itasisi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin kama annabi yunus alayhi salam tindewe li e wadda e watemenin na tudozo da wayelam wa gbadito la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin naga so do tinde sidile ne dulo pamroze biyelena soso wo dobele na fastajabna lahu ma janga mamuda solundi wa najaynahu min al-gam nga malzi biton ki wakdana wa kazalika nunjil mu'minin sibilaga mo malze wo babe dezi mana nga si bejam bela bela naga majam modo mala foro tinde si du yidile na kwa mroze selaledona waman kana akima woni ge kalure wala beranga we si chare de wondo si inni es rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin e chare de wondo mbele awo dobele mu wango de bukatanya ziwembi mu wago andem zakariya de bukata o dobele nange mu wale ko jowo e luru andebi haya nge mu guti wazi edelo ni ege kalure yana waman kana fakir woni ege kadambure ya balega bo sulalu be kizi awo bo sulalu be kizi ngbala se ege kadambure ya da vai sese e chari de wondo se rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir ande musa alayhi salam satuonki wali irke wezi wa fir'auna na demba be de chuta e koni tulu kali ande shuaib de biya e wala narozi bela banjade siba fabe de da bawalem ande bi musa wazna wa ba fallinna ande musa ge malak pamona sulundun tu azoluna mele oh man law bele madanna allu magbo bege kadambure ya naruten disi fama bi ale obana baga dala baja jono baja singe na nuvo esibo kaya ikona baga ya igo ajan talana wonti wa jab feri naga sisme do ele na bana beleni badama vanya na aruma la hijimi jiliya solondo amu ya tidamu jama malomba girmamba qur'ani na sunna bede fadin wana turga da debele bede tenta aso adal na da wal bakfalo dan da sirso bida esofuzi chilida inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid esoni kunyomini eso wazi kudondina eso wazi dadarnga eso chedare da isa iswa eso yele de kede ziyakil kada kazambi da eso fada duniya kazangi ifada lahira kazangi eso yele sidisina de tezina kalmat shahada da zulu da du sauru kubani sisida da umbabe denba na sokono ala fiya na ala zakari alfatuga wa de umra so yele kalka ala fiya e kabsina ala fiya e kom mona da na ala fiya eso emo ede solondi bika jama malomba girimamba de solondi edo domi be dandal wombiya na so de ikuda de jingiri de nyon zombaze me veri me maze la ruwa ka pada bo do jochena bela se balana
bida ke la ruwa fulma la ruwa ko da darana bozole al janna nya zuwa mbuk fulma solena beles ben bezi bo daga ben subal ziben balana ngo subal na bida ke bi heb jok bi do pa ma joman dar suma ya me bir mina madaya wezin na lafiya ge so fada bo nyozum kadana daza bika de cho jingirik falo bo nyozu ke de pa soda de cho ade beringa na lafiya e soili kaguria e kilkada kazambida de la ruwa ke kwada bem e so da zolonya tasindu albarka e so tasindu albarka e so bo bede arziki sibe chelenya bilana kabisina ken jele wan zuruwe e so kabisina ken jele wa bikan zuruwe bikan do albarka so fada ko ko fengi de karcho ko bona dolo tache professeur wa e so pazrawe e so do albarka de almaziri o dolo tache so pazrawe ndo albarka school bi o dolo tache so pazwe ndo albarka ke ko dinawe che so pazwe ndo albarka darnga darnga da zulona so balada katare fadawo mbi bidal sidare da dini dana e so fadawo mbi bidan dure de imanina fadawo mbi buzuri da de imanina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله